बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके पेरेंट्स का रिलीजन क्या है। तो आज के वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात होगी। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मुज़म्मिल अब्दुर्रज़ाक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाफिज़ मोहम्मद दाऊद। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही प्यारी वीडियो है। आज की वीडियो है पारम भाई की, जिनका पहले मज़हब सिख था, अल्लाह ताला ने हदायत दी, वो मुसलमान हुए। उनका नाम है यज़दान। उनकी आज की जो वीडियो है वो है उन्होंने इस्लाम कबूल कैसे किया और इस्लाम कबूल करने के बाद क्या मुश्किलात आई, अपने वालिदैन को पहले क्यों नहीं बताया। वीडियो देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करें। आइए देखते हैं आज की बहुत ही प्यारी और इंटरेस्टिंग वीडियो। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके पेरेंट्स का रिलीजन क्या है। तो आज के वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात होगी। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान। अगर आप न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हमारे चैनल पे आपको सारी इस्लामिक वीडियोस मिलेंगी, नॉलेज मिलेगी, न्यूज मिलेगी, अपडेट्स मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट पेरेंट्स। तो जब 2022 में मैंने इस्लाम कबूल किया था, उस वक्त मैंने किसी को नहीं बताया था। मतलब आप ऐसे समझ लो 1 साल तक मैंने अपनी जुबान से अपने माँ बाप को ये चीज़ नहीं बोली थी, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैं मुसलमान हो गया हूँ। ये अपनी जुबान से मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला था, ना ही मेरे माँ बाप को, ना ही किसी को। हाँ, उन्हें ये चीज़ ज़रूर पता थी कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं अल्लाह ताला में बिलीव रखता हूँ। उन्हें स्टार्टिंग में लगता था कि कोई आदमी इबादत कर रहा है, पाठ पूजा कर रहा है, किसी की भी करे, कोई मसला नहीं है। इस हिसाब से उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं उनसे क्वेश्चंस करता था अबाउट गॉड। मैं उनसे क्वेश्चंस करता था जो भगवान होते हैं वो इंसानों जैसे कैसे दिख सकते हैं। मैं उनसे क्वेश्चन करता था कि इस दुनिया में जो एक सूरज हमें दिख रहा है, ऐसे कई बिलियन सूरज हैं इस दुनिया में, हम उसकी पूजा कैसे करते हैं। क्योंकि एक्चुअली मेरे घर पे कैसा था, हर चीज की पूजा होती थी। पहले की बात कर रहा हूँ, गुरुद्वारे भी जाते थे, मंदिर भी जाते थे, हर जगह जाते थे। मतलब इट वाज सेक्युलर, यू कैन से, जैसे हमारा हिंदुस्तान है उस हिसाब से हर चीज की, हर किसी को भगवान, हर चीज की पूजा करना। इवन मज़ारों पे भी और इवन दरगाहों पे भी जाते थे। तो ऐसे स्लोली जब बातचीत होने लगी तो घर में बहुत ज्यादा घमासान युद्ध छिड़ गया। युद्ध मीन्स वॉर। तो हमारे बहस होती थी, ऑफ कोर्स एक अलग लेवल की बहस होनी स्टार्ट हो गई और थोड़ी लड़ाइयाँ होनी स्टार्ट हो गई। वो 1 साल का वक्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, जब मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैंने इस्लाम कबूल किया है। सिर्फ मेरे और मेरे अल्लाह को पता था और कुछ चंद लोगों को पता था। मेरे घर में तो किसी को नहीं पता था। मेरे भाई बहन को ऑब्वियसली पता था क्योंकि उन्हें इस्लाम की नॉलेज थी, क्योंकि वो मेरे साथ रिएक्शन वीडियोस बनाते थे। बट मॉम डैड को ये नहीं पता था कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। लाइक एग्जैक्टली एक लेबल होता है ना, दैट हाँ ये बंदा भी मुसलमान है। और ना ही मेरी जुबान से निकलता था वो चीज़ कि मैं घबराता था ये चीज़ बताने के लिए किसी को, कि लोग मुझे क्या कहेंगे। मम्मी डैडी को अगर पता चल गया तो वो मुझे क्या क्वेश्चन करेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा, कैसे उनको फेस करूँगा। और दोस्तों को अगर पता चल गया, दोस्तों को कैसे फेस करूँगा। इवन मैं अपने एक दोस्त के साथ ट्रैवल भी किया उस दौरान, जब मैं मुसलमान था, जब मैं नमाज पढ़ता था 5 वक्त की। ऑब्वियसली जब मैंने इस्लाम कबूल किया, नमाजें तो मैं तब से ही पढ़ रहा हूँ, और उस वक्त मेरे लिए बड़ी मुश्किल हुई कि उसके सामने मैंने 1-2 बार नमाज भी पढ़ी और उसने अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे कुछ पूछा नहीं ज़्यादा। मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता था, इधर मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, वो मुझे साइड से बैठ के देख रहा है कि भाई ये क्या कर रहा है। तो वो जो होती है ना, और 1-2 बार झूठ बोल के कमरे में बंद करके सोने का बहाना करके गया मैं, सो दैट मैं नमाज पढ़ सकूं और किसी को पता ना चले मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। जब ट्रैवल कर रहा था, किसी की शादी थी उस टाइम, उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं। तो 2-2 नमाजें साथ में पढ़ना, ये वो है ना, तो ये चीज़ें बहुत एक्सपीरियंस किया, एडवेंचर किया मैंने 1 साल। इट वॉज नॉट ईजी। तो ऐसे करते करते मेरे मॉम डैड को इस्लाम की नॉलेज दी है मैंने उनसे क्वेश्चंस किए। देखो, अगर हम किसी पे कोई चीज़ थोपेंगे ना, तो कभी भी कोई शख्स उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो बचपन से वो चीज़ कर रहे हैं, तो वो क्यों एक्सेप्ट करेगा, राइट। तो मैंने थोड़ा सा दिमाग से काम लिया, क्योंकि मुझे भी जब लोग स्टार्टिंग में बोलते थे ना, आप इस्लाम कबूल कर लो, आप इस्लाम कबूल कर लो, मेरे को बहुत गुस्सा आता था उन लोगों पे। मैं बोलता था यार ये कितने बेवकूफ़ लोग हैं, कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग,
ये मुझे کیونکہ ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، اسلام زبردستی کسی کو قبول نہیں کروایا جاتا. بس دیکھ لو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. ہم کوئی نہیں ہوتے کسی کو ہدایت دینے والے. ہمارا کام ہے پیغام پہنچانا. تو میں نے وہی کیا، ایک خالص نیت رکھ کے میں نے ماں باپ کو پیغام دیا، پیغام پہنچایا، اور مسلسل 1 سال تک پیغام پہنچاتا رہا، جس کی وجہ سے ان کی نالج میں اضافہ ہوا. ان کی نالج میں جب اضافہ ہوا، ہوتے گیا، اس سے کیا فائدہ ہوا مجھے کہ میرے ماں باپ نے شرک کرنا چھوڑ دیا. یہ مسلمان دیکھتے ہو آج کل شرک کرتے ہیں، جو اللہ کے سوا کسی اور سے مدد طلب کرتے ہیں، جس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. ان سے لاکھ گنا بہتر ہے میرے ماں باپ آج، لاکھ گنا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہاں مسلمان نہیں ہوئے ہیں، بٹ وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ایٹ لیسٹ وہ لا الہ الا اللہ تک پہنچ چکے الحمدللہ. میرے ماں باپ بالکل بھی کوئی شرک نہیں کرتے، کوئی رسم و رواج نہیں گھر پہ. پہلے اتنی زیادہ پرابلمز ہوتی تھی رسم و رواجوں کی وجہ سے. یہ نہیں کرنا، منڈے کو نہیں کرنا، ٹیوزڈے کو نہیں کرنا، سیٹرڈے کو نہیں کرنا، سنڈے کو نہیں کرنا. اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایوری تھنگ از سارٹیڈ. انہیں ایک چیز اچھے سے سمجھ آ گئی ہے کہ اس دنیا کو چلانے والا ایک رب ہے. جو میرا پہلا ٹارگٹ تھا وہ میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے، کیونکہ مجھے یہ سمجھانا تھا اور مجھے پتا تھا اس کو وقت لگے گا. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آسانی سے ہو جائے گی. تو اس وجہ سے میں نے انہیں دھیرے دھیرے سمجھایا اور انہوں نے اس چیز کو سمجھا الحمدللہ. آپ کو پتا ہے، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جب 1 سال 2022 میں نے اسلام قبول کیا چھپ کے، ہے نا، اور 2023 رمضان میں نے اسلام قبول کیا، سب کے سامنے اعلانیہ سب کو بتا دیا. تو یہ کیوں بتایا پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ میرے ماں باپ کو میں نے پہلے بتایا اپنی زبان سے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں 1 سال پہلے. جو آپ نمازیں پڑھتے مجھے دیکھتے ہو، میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں، اور میں اسلام چلنا چاہتا ہوں. اور میرے ماں باپ کو اس چیز میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی. اس کا ریزن یہ تھا کیونکہ انہیں میں نے 1 سال سے نالج دے دی تھی اسلام کی. ان کی جو مائنڈ سیٹ تھا مسلمانوں کے بارے میں، وہ پورا چینج ہو چکا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمانوں کے بارے میں میرے جیسے ہی غلط ہی سوچتے تھے. انہیں نہیں پتا تھا اسلام کے بارے میں، انہیں نہیں پتا تھا. انہوں نے ایکچولی ہمارے ہندوستان کے اور پاکستان کے مسلمان دیکھے ہیں، انہیں کیا پتا کہ مسلمان ایگزیکٹلی ہوتا کیا ہے. اور یہ غلطی ہماری ہے، ہم نہیں انہیں بتاتے ہیں، ہم لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں کہ اسلام ایگزیکٹلی ہے کیا. جیسے ہی میں نے انہیں بتایا، انہوں نے مجھے ایکسیپٹ کیا، اور جب انہوں نے مجھے طاقت دی تب جا کے میں نے لوگوں کو اعلانیہ بتایا کہ ہاں جی میں نے اسلام قبول کیا ہے. اور میں نے سب کے سامنے اعلانیہ شہادت دی الحمدللہ میں نے اسلام قبول کیا. تو آج کا عالم یہ ہے کہ میرے ماں باپ کوئی بھی شرک نہیں کرتے. ہمارا گھر جو ہے وہ شرک سے پاک ہے الحمدللہ. ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہاں میں مسلمان ہوں. انشاءاللہ جب میرا نکاح ہوگا، میری جو زوجہ آئے گی، جو علم رکھتی ہوگی دین کے بارے میں، جو مجھے بھی دین سکھائے گی اور میرے ماں باپ کو بھی دین کی تبلیغ کرے گی. باقی اللہ کی مرضی ہے، ہم کسی کو کبھی فورس نہیں کر سکتے ہیں، ہم نہ ہی کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں. کیونکہ یہ میرا ماننا ہے کہ میں جتنا مرضی چاہوں، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا. تو اللہ کی مرضی ہے، رائٹ. یہ چیز ہمیں سمجھنی پڑے گی. لوگ اوفینسو ہو جاتے ہیں کمنٹس میں نے دیکھا ہے کہ تم کو اتنا کچھ پتا ہے، تم نے پھر بھی اسلام قبول نہیں کیا، یہ وہ. تو یار آپ کسی کو کیسے بول سکتے ہو؟ آپ کیوں کسی کو بول رہے ہو؟ آپ کو تھوڑی سمجھ ہونی چاہیے. آپ کیوں؟ ہاؤ دا ہیل آر یو سیئنگ دس؟ ہاؤ کین یو سے دس بینگ اے مسلم؟ فرسٹ آف آل آپ کو اسلام کی نالج ہونی چاہیے. آج ہم پیچھے ہیں، آج ہم پہ جو یہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے اوپر جو یہ پرابلمز آئی ہیں، یہ کسی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کی وجہ سے ہے، ہم مسلمانوں کی وجہ سے ہے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے. یہ کسی کی وجہ سے نہیں ہے. کسی کو دوش دینا چھوڑ دو. کسی دوسرے دھرم کو، کسی دوسرے مذہب کے بندے کو، پردھان منتری کو، یوگی کو، نریندر مودی کو، اس کو دوش دینا چھوڑو. سب سے پہلے اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھو تم اپنے گھر میں کس طرح سے رہتے ہو، تمہارا پریوار کیسے رہتا ہے. تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کس طرح سے اللہ کی عبادت کرتے ہو اور اللہ کی کتنی زیادہ نافرمانیاں کرتے ہو. Being a parents, being a son, being a daughter, being a wife, being a husband, being a بیٹا بیٹی,
जो भी है, जो भी रिश्ता है, आप हकूक अदा करते हो, आप अपने इस्लाम को सही से रिप्रेजेंट करते हो। मैंने कितना देखा है कि कितने सारे मुसलमान गालियों पे गालियां बकते हैं कमेंट सेक्शन में, इतनी गंदी गंदी गालियां बकते हैं, सुन मतलब देख के भी बंदा डर जाए भाई। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहे नॉन मुस्लिम भी था, मैं गाली नहीं देता था, मुझे गाली देना अच्छा नहीं लगता था। मैं किसी की माँ बहन को क्यों गाली दूं? मेरी लड़ाई सामने वाले से है, मैं उसकी माँ बहन पे गाली क्यों दूं भाई? ऐसा मैं सोचता था पहले, अभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं दे सकता किसी को गाली, क्योंकि इस्लाम में ये हराम है आप किसी को अपनी जुबान से तकलीफ दो। तो आप कैसे किसी को गाली दे सकते हो यार? और दूसरी बात आती है, मैंने देखा है लोगों को, अभी जैसे हाल ही में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट किया। अभी आप मुझे एक बात बताओ, आप खुद सोचो कि किसी दूसरे वर्ग के मतलब दूसरे रिलीजन के लोगों को लगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने गलत बोला, हेट स्पीच दी, राइट? हालांकि हमारे नजदीक वो बिल्कुल भी हेट स्पीच नहीं थी, हमें सबको पता है, ऑब्वियसली उनका कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता है। बट किसी को लगा, उसने रिपोर्ट किया पुलिस थाने में, उसने एफआईआर करवाई और इस वजह से उनको अरेस्ट किया गया। जब एफआईआर होती है तो अरेस्ट करना पड़ता है पुलिस को, ये पुलिस का काम है। और हम अनएजुकेटेड मुस्लिम्स क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पे? हम ये चीज कह रहे हैं कि जो हिंदूज हैं, जो हम मुसलमानों को गालियां देते हैं, मुसलमानों को इतना बुरा भला कहते हैं, उन्हें तो कोई कुछ कहता नहीं है। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को पकड़ के ले गए पुलिस वाले। तो आप पुलिस वालों को क्यों बोल रहे हो? वो किसी इंसान ने उनपे एफआईआर की, तब जाके पुलिस ने पकड़ा ना उनको। आप में इतना दम है तो आप जाके उस पॉलिटिशियन के बारे में, जो इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, उसके बारे में रिपोर्ट करो। 10 लोग मिलके, 100 लोग मिलके रिपोर्ट करो अलग अलग थाने में। देखो उसको कैसे उठाती है पुलिस। सीधी सी बात है, पुलिस अपना काम करती है ना। पुलिस जो, अगर आप पुलिस के पास अपना मुद्दा लेके जाओगे, वहां पे रिपोर्ट कराओगे, एफआईआर कराओगे, तो ऑब्वियसली पुलिस का ये काम है कि उसको अरेस्ट करना पड़ेगा। दे कांट डू एनीथिंग। तो सीधी सी बात है कि हम मुसलमान क्या कभी एफआईआर करवाते हैं? हम कितने लोगों को देखते हैं हमारे धर्म के बारे में, हमारे मजहब के बारे में, कितने लोग बुरा भला कहते हैं, हमारे मजहब को गालियां देते हैं, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, इतना गंदा बोलते हैं। तो क्या हम कभी एफआईआर कराते हैं? अगर हम कराएंगे तो ऑब्वियसली पुलिस वाले उनको अरेस्ट करेंगे, सीधी सी बात है। आप कराओ तो इंशाअल्लाह, अगर मेरे इलाके में कोई भी इंसान मुझे ऐसा दिखेगा कि मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी कर रहा है, मेरे मजहब के ऊपर कोई गलत कमेंट कर रहा है, हेट स्पीच फैला रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं जाके रिपोर्ट करूंगा। चलो मैं ये मानता हूँ, मेरे साथ कितने लोग हैं ये जो करने के लिए रेडी हैं। आप अगर करोगे नहीं कुछ तो कहाँ से कुछ होगा? आप सिर्फ कमेंट करते हो, वो भी गाली वाला, क्या फायदा उसका? कुछ होने वाला है? नहीं होगा। सपोर्ट करना है तो सही से करो, लीगली करो, किसी को नुकसान पहुंचाए बिना, लीगली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ये चीज मुझे लास्ट में बोलनी थी। आई नो कि मेरा जो ये टॉपिक था वो था मॉम डैड के बारे में, बट मुझे ये चीज भी आप सबको समझानी थी, बतानी थी, सो दैट आप इस चीज को प्लीज समझो, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लीगली काम करें, जोश में होश ना खोएं। ठीक है, पुलिस प्रशासन अपना काम करता है। अगर हम उनके पास अपनी फरियाद लेके जाएंगे, उनको सब बताएंगे, तो ऑब्वियसली वो आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी है, वही उनका काम है। सीधी सी बात है, इस चीज को समझो अच्छे से। ठीक है जी, तो प्लीज गाली देना बंद करो और किसी को अपने मजहब को अच्छे से रिप्रेजेंट करो। सामने वाला कितना भी गंदा बोलने दो, सामने वाले को जो करना है करने दो उसको, बट यू हैव टू फॉलो इस्लाम। यू कैन नॉट से एनीथिंग फ्रॉम योर जुबान, गंदा नहीं बोल सकते हो। अच्छे से अपनी बात रखो, कोई मसला नहीं है, गाली गलौज नहीं कर सकते हो। हाँ, आप रिटेलिएट करो, सही है, आप जुबान से जो हक बात है वो बोलो, बट अब गाली मत दो। मैं ये बोल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। हक के खिलाफ आवाज उठाना है, बिल्कुल उठाना है, बट गाली नहीं देना है, सही से उठाना है, सही तरीके से लीगली उठाना है। ठीक है जी, आज का वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। 16 मिनट हो गए, तो आई होप जिन लोगों ने अब तक यहाँ तक वीडियो देखा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने बीच में छोड़ दिया, कोई मसला नहीं। जज़ाकल्लाह खैर, फी अमान अल्लाह। ये थी आज की बहुत ही प्यारी वीडियो। इस्लाम जो है वो एक अमन पसंद
اور بہت ہی اچھا دین ہے۔ آج کے جو مسلمان ہیں، مسلمان کو دیکھ کے جو اسلام ہے ہم اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ آپ جتنی بھی مذاہب کی کتابیں دیکھیں، چاہے ہندو ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذاہب میں کسی کو گالی دینا، شراب پینا اور انسانیت ہر مذہب میں ہے، کسی کو برا بھلا نہیں کہا گیا۔ باقی مذاہب کے ساتھ ہمیں کیا چیز جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ وہ بہت سارے لوگ اپنے خداؤں کو پوجتے ہیں، ہندو بتوں کو پوجتے ہیں، اور اسلام میں ہے صرف ایک الہ ہے، ایک اللہ ہے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج کی جو ویڈیو ہے پارم بھائی کا یہی کہنا تھا کہ مسلمان کو دیکھ کے آپ اسلام قبول نہ کریں، آپ اسلام کو دیکھیں، قرآن پاک پڑھیں، احادیث پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کتنا ہی ایک اچھا دین ہے۔ تو مجھے تو الحمدللہ یہ ویڈیو بہت ہی اچھی لگی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے؟ آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک لازمی کریں اور آگے شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔